শহীদের নাম কটা দে তাহলে। আচ্ছা তাকে বল, বিফলকে বল তুলে দে। এ তো মালা বেসাবে গে মালিকে মাই, এ তো সাদা বেসাবে গে মালিকে মাই, এ তো সাদা বেসাবে গে মালিকে মাই, এ তো বিছাবে সাবে গে মামি মামি, এ তো উঠিবে সাবে গে মামি গে মামি। একটা শুধু এই একটা করে সাবে গে মামি গে মামি, একামতি মারওয়া একাতে একাতে হোলাই নাই লাগে মায়া হোলাই পূজানা কথা বেসাবাঙ্গে পূজানা গেলা গোরা গাড়ি গে মায়া, পূজানায়ার কাছিরাল ভাঙা গে মায়া, পূজানায়ার আমাদের সহযোগিতা করবেন। আমাদের অতিথি বরণ পর্ব শুরু হয়ে গেল। দূর দূরান্ত থেকে আমাদের যে সমস্ত অতিথিরা এসেছেন তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ আমাদের এই অনুষ্ঠানকে সুসম্পন্ন করার জন্য। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি শুরু ইসলামপুর থেকে এসেছেন ছয় ভাষার বিশিষ্ট কবি। পর্ব অলরেডি শুরু হয়ে গেছে। অরুণ মন্ডলকে বরণ করে নিচ্ছেন রথিকা মন্ডল। এবার আমাদের প্রধান বক্তা ভরতচন্দ্র মন্ডলকে বরণ করে নিচ্ছেন রথিকা মন্ডল। বিশ্বনাথ মন্ডল চার সমাজের রাজ্য এবার বিশ্বনাথ মন্ডলকে বরণ করে নিচ্ছেন গালি মন্ডল। হ্যাঁ কি পরে দিবে, তুমি আগে ডলি মন্ডল এইগুলো নিয়ে এসো। হ্যাঁ সামনে, আপনার সামনে নিয়ে এসো তো। দিলীপ মন্ডল সুনীল মন্ডল এই, দিলীপ মন্ডলকে বরণ করে নিচ্ছেন ডলি মন্ডল। চাই ভাষার বিশিষ্ট কবি নিবেন্দ্রনাথ মন্ডলকে মঞ্চে আসার জন্য থেকে আমাদের জেলা সেবন সম্পাদক চৈতন্য মন্ডল বরণ করছেন। আজকে উপস্থিত আমাদের অতিথি প্রধান আমাদের অরুণ মন্ডল মহাশয়কে বরণ করে নিচ্ছেন। আমাদের ধন্যবাদ অরুণ বাবুকে আমাদের মঞ্চে উপস্থিত হওয়ার জন্য। আমরা এইবার বরণ করে নেব, আমরা তাকে সম্মান জানাবো আমাদের মঞ্চে উপস্থিত হওয়ার জন্য। এইবার বিশেষভাবে বরণ করে নেব। ধন্যবাদ, আপনারা হাততালি দিয়ে সহযোগিতা করবেন। বাবু ডক্টর সমীর মন্ডল স্বাগতম।
এবার আমাদের ডক্টর মোহন মন্ডল মহাশয় আপনারা হাত তালি দিয়ে সহযোগিতা করবেন। হ্যাঁ কেদার বাবুকে একটু বসতে সামনে সামনে ওই যে আমি ছেড়ে এসেছি ওই যে আপনারা হাত তালি দিয়ে সহযোগিতা করবেন। আমাদের আজকের সভাপতি ডক্টর সুনীল কুমার মন্ডলকে বরণ করে নিচ্ছেন চৈতন্য মন্ডল মহাশয়। এইবার বরণ করে নিচ্ছেন বিশিষ্ট সমাজসেবী সঞ্জয় কুমার সরকার মহাশয়। আপনারা হাত তালি দিয়ে সহযোগিতা করবেন। মালদা থেকে আগত জয়রাম মন্ডল মহাশয়কে অনুরোধ করবো মঞ্চে ডক্টর ভরতচন্দ্র মন্ডল আপনারা হাতে তালি দিয়ে সহযোগিতা করবেন। আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি সমীর কুমার মন্ডল মহাশয়কে বরণ করছেন ডক্টর ভরতচন্দ্র মন্ডল মহাশয়। ডক্টর ভরতচন্দ্র মন্ডল মহাশয়কে সমীর বাবুকে বরণ করে নেওয়ার জন্য আপনারা কি মিডিয়া পারছেন এই সঞ্জয় নদী আন্দোলন থেকে চাই সমাজের কাছে আমার বড় আন্দোলন আছে হ্যাঁ সে তো আছে সেটা আজকে পুষ্পস্তবক প্রদান গোসাই পাঁচপুরিয়া গোসাই পাঁচপুরিয়া গোসাই आज के सम्मेलन में उपस्थित है हमें चाय समाज के कमेटी के कोनो सदस्य नहीं कि हमें घर शिविर बिलकांधी शिविर অনেকে হেমাকে চিনে বিষয়টা है যে চাই সমাজকে আজকে না सम्मेलन में जेकराल है हमार माई के मतो भाई है तेसके नमस्कार जानाबे कि मंच में जरा बैठल है हमार बापू के बयस के तेसके प्रणाम जानाबे कि जेकरा हमार बयस के है तेसके नमस्कार जानाबे कि सम्मेलन के दो एक कथा बोली के हमार वक्तव्य शेष करा नहीं के है केला आज खिना हमरा जे जियागंज में सम्मेलन करे की बागडा इत्यादि चाय के पाड़ा गा है तो क्या टुक चाय चाय कहते लज्जा लगे लज्जा अनेक बाड़ी है अरे चाय कहलो तो मान सम्मान चल जाते आज खिने हेडी भावे है अच्छा मान सम्मान যখন चल जाता है जखनी आजकल तो है भाषाटाके যদি मैं भूल जाए आज दिन 10 বছর পরে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে যে তুই কোন জাতি है रे যদি कही যে मैं চাই है কি तो क्या तो দুটা চাই के कथा के तो হেরা যায় तक 10 বছর पहले कहले ना पारबे जे मैं चाय है कि आ कागज में लिखल रहता है चाय तेके का मल्ला होता है हेमस के नेता गला যদি कहे जाओ हेमस के दाबी যদি सरकार नहीं बनाए तो हमरा वोट नहीं जब के रुके करलो होय हमरा करे तोरा सब कोई संग बनावे तो हां रहबे কিন্তু আজ কিনা তো সম্মেलन में लोग के এখনো তো নেল है एक कथा कान खो के सब मेरा वक्ता है सब कोई कहते सबके ভালোবাসা জানাকে हमारे वक्तव्य शेष करेगी चाय समाज जिंदाबाद पाँचपुरिया गोसाई जिंदाबाद सब कोई हमारे क्षमा करबें जेकरा हमार वयोज्येष्ठ है
पैसाते काजर लगाइली काजर लगा के देवासी बुझली माथा काला झुका भेन मागे माथा काला झुका भेन मागे भूल होले करियन खमा माथा काला झुका भेन मागे भूल होले करियन खमा काजर लगाइली काजर लगा के देवासी पुजली माथा काला झुका भेन मागे माथा काला झुका भेन मागे भूल होले करियन खमा माथा काला झुका मोहन मंडल हो, सुशांत मंडल हो, ओकर संग में और मिला के हो, सब के गुरु के स्थान विशेष में धन्यवाद जनाही श्रद्धा जनाही। और तोरा जे सब कोई आगे कोड़े बैसी के हकस सब के गुरु के हम यथायोग्य सम्मान जाना के कथा शुरू करी। कोई जाना है बहु आंदोलन हल छोटू बड़का बहु एकटू आगे एक वक्ता कहते हल जे बहु घाम झरा के शुद्ध घाम झरा के नहीं परिवार के बहु नुकसान करी के आंदोलन खड़ा करी के गांव से राज्यों से दिल्ली तक आंदोलन लेके जाके हमार गांव के पिछुआ लेटा जात चाई जात के शेड्यूल कास्ट अंतर्भुक्त करको है जेकरा आंदोलन में विभिन्न रकम सरकारी सुजोग सुविधा पावी ही चाकरी से शुरू करी के स्कूल के छात्र छात्री हमारे कान घर के जो लड़का लड़की है स्कूल जाए ताहले पड़े ओकरा सुजोग सुविधा से वंचित होती है आज की ना एसी हो गए है चाहे आंदोलन मोटा मोटी थामी गए है फिर लाया करी के चाहे के आंदोलन शुरू हो है जिना भरत बाबू हमारे उदीयमान नेता भविष्य যারা আমাদের চাইকে পথ দেখাতে শুরু করছে আমরা তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। মোহন মণ্ডল রয়েছেন, সুশান্ত মণ্ডল রয়েছেন, আরো তার সাথে বেশ কিছু ব্যক্তি রয়েছেন। তারা যে পথ আমাদের মাঝে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করছেন সেই পথকে আমরা স্বাগত জানাই। বড়বাবু এক্ষুনি বলছিলেন 21 তারিখে তিনি একটা জমায়েত করবেন জঙ্গিপুরে মেকানি পার্কে নিয়ে আমরা আমাদের যে ভবিষ্যৎ কর্মসূচি
আমরা যেটা পেতে চাইছি, চাহিদার জন্য এখনই যেটা দরকার সেটা আমরা যেন অনতিবিলম্ব করতে পারি। সব জাত পেয়ে যাবে, সমস্ত গোষ্ঠী পেয়ে যাবে, ছোট ছোট গোষ্ঠী। আমাদের এই চাহিদার সংখ্যা যদি ভরতবাবু বলেন ভালো হবে, আমার মনে হয় 50 লাখের কম হবে না। এত সংখ্যক মানুষ আমাদের বৈষ্ণবনগর 54 বিধানসভা মালদা জেলার, সেখানে শুধুমাত্র চাহিদার ভোট আছে 90,000-এর বেশি। আমরা একটু আগে এখানে বসে শুনছিলাম, এখানে যে বিধানসভা, এই বিধানসভাতে প্রায় 60,000-এর মতো চায়ের বসতি। অথচ আমাদেরকে সমস্ত রাজনৈতিক দল অবজ্ঞা করছে, অবহেলা করছে, অবহেলিত ভাবে রেখেছে আমাদেরকে। কেন? আমাদের শুধু ভোট নেবে, আমাদেরকে শুধু ব্যবহার করবে, আর আমাদের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে না। আমরা সেই সুযোগ আর দেবো না। চাই আর সেই জায়গাতে নেই, আছে নাকি? আমরা শুধু চাই উন্নয়ন পর্ষদ চাইছি না, আমরা শুধু চাই ভাষা একাডেমি চাইছি না, আমরা চাইছি যেখানে চায়ের আধিক্য রয়েছে, যেসব বিধানসভায় চায়ের ভোট ম্যাক্সিমাম রয়েছে, সেই সব বিধানসভায় আমাদের চাই প্রার্থী করতে হবে। সে সিপিএম হোক, কংগ্রেস হোক, বিজেপি হোক, তৃণমূল হোক, সমস্ত রাজনৈতিক দলকে আমাদের দিকে নজর দিতে হবে এবং প্রার্থী করতে হবে, এটা আমাদের দাবি। আজকে হচ্ছে কত তারিখ? 7 তারিখ। আজকে হচ্ছে 7 তারিখ, সম্ভবত 16 তারিখ নাগাদ ভোট ঘোষণা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই 16 তারিখের মধ্যে আমাদের নতুন করে পন্থা নিতে হবে। এই 16 তারিখের মধ্যে আমাদের কি করা যেতে পারে? যদি আমরা আমাদের দাবিকে পেতে চাই, তাহলে পরে 16 তারিখের মধ্যেই জায়গা মতো আমাদের দাবি উত্থাপন করতে হবে। এটা আপনাদের মাথায় রাখতে হবে। যারা এখানে সভা পরিচালনা করছেন বা যারা উদ্যোগী রয়েছেন, তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আপনারা এইভাবে কর্মসূচি সাজান, কিভাবে কি করা যেতে পারে। যাই হোক, আমি আমার কথা বলা শেষ করে দেবো। সব कोई अच्छा रहिबे, सभा शेष हो जाओ, अच्छा अच्छा करेंगे, घर जाइबे। तोर घर में लड़का फड़का हो, बेटा हो, बेटी हो, तोरा सब कोई बेटा बेटी के বেশ কে হয় চায় সমাজকে প্রথম সারিকে নেতা ধরো যে সমস্ত চায় উন্নয়নকে আগুয়াকে লেগে যায়কে জন্য যে সমস্ত নেতাগুলা চেষ্টা করে तेकरा जो उपस्थित है देश के सब कोई के हमार पक्ष से गोड़ो लगे के एवं हेमस के चाय समाज के जे वास्तु पूजा के मध्य में जे 5 बाड़ी एवं हेमस के आज के जे चाय সর্বনীন এ ডাককে মধ্য থেকে সমস্ত চাই সমাজ একতা হকে আওয়াজ উঠালকে হ্যাঁ আমাদের দেশকে চাই যদি সার্টিফিকেট नहीं দেওয়া হয় গোটা অফিস কাছারি ভাঙকে চুরমার করে দেব। হ্যাঁ আওয়াজকে মধ্য থেকে ভরতচন্দ্র মণ্ডলকে নেতৃত্ব দেবে গোটা মুর্শিদাবাদ, মালদা, নদিয়া সহ গোটা পশ্চিম বাংলাকে চাই সমাজ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মধ্য থেকে আমরা চাই সার্টিফিকেট আদায় করকে বাধ্য করলি। হ্যাঁ চাই সার্টিফিকেট के मध्य থেকে आज আজকে চাই সমাজকে পরিবারকে ঘেরে আজকে সুযোগ সুবিধা পাবে है, চাকরি বাকরি के ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা পাবে है। দুঃখ के বিষয় হেমেস के মধ্যে অনেক চাই है, অনেক চাই है। তেকরা সুশিক্ষিত হকে নিজেকে স্বাবলম্বী মানে ভাবিকে এখনো পর্যন্ত মধ্য থেকে আমার প্রশ্ন आज अनेक दिन पर चाय समाज के सम्मेलन में हम उपस्थित होली है। हम इसके समस्त चाय के संगठित करना होले हम इसके चाय के एक धारावाहिक आंदोलन होना दरकार। आज दुख के विषय हम इसके चाय उद्देश्य इलाका, चाय उद्देशित इलाका हमरा जे बहादुर अंचल में बास करे की अंचल के यदि समस्त चाय के मध्य 50 लोग दरकार एक समय ऐसा होला है चाय भाषा आंदोलन कर एससी करा के जुने हमरा जगह कोनो दल सीट नहीं दी है, प्रार्थी नहीं करा है तो हम मने के देवला होता ऐसा परिस्थिति होला हमरा बुझे नहीं पड़े कि कैसे एक हम मने 24 तारीख यहाँ के लिए भागलपुर राष्ट्रीय सम्मेलन में भागलपुर, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंग सब राज्यों के लेके चाय के एक सम्मेलन वहाँ के लिया उन्होंने मेले रकम कथा सुन लिया
एखनकार परिस्थिति में सब राजनीतिक दल के ऐसा चला को चाय के व्यवहार करे। घर में मुर्गी रहना तो पोल्ट्री मुर्गी सब कुटुम गली मुर्गी रहना तो मुर्गी का मांस खचाखच खाली है खा के जेटा हड्डी रहे सब फेल दी है। हमने अवस्था से लगा हो गया सब दल हमने के व्यवहार करे क्या कह जाए तू चाय तो खा जाएगा लाई तू चाय खा जाएगा फला तू और की बुझिस तो योग्यता लाई ओकले सबके योग्यता है हमें योग्यता नहीं है। तो सब शेष के कथा हमें बारका राजनीतिक दल नहीं कर लिया हमें बेसी जोरालो चेचा के कथा कहने पड़ी गाँव चाय भाषा आंदोलन के लेके सब मैन में तय प्रतिज्ञा करला था दरकार होले चाय भाषा के जो कलकत्ता जाबला पड़े दिल्ली जाबलो जहाँ जाबला तो तहाँ जाबला तो और भोट के जो चिंता कर जखन कहल हमें मेले नेता को हमू कही भोट के जो चिंता कर और अन्य पश्चिम बंग चाय समाज उन्नयन समिति के राज्य कमिटी के सेक्रेटरी है भरत मंडल के बाद देखे जो कुछ कैरास नीचे के व्यक्ति स्वार्थ के जो अन्य के नेता के कह खूब भूल धन्यवाद। असंख्य धन्यवाद विश्वनाथ मंडल महाशय के जत कृपा तमंग बंदे परमानंद माधव तोरा जरा गीत के रहे ना मैं सामने आता कैसन गीत जाना देखी का सामने आ सबको सामने बैस गीत सुन गीत गाइबे गीत गाई के जो गावा लाइबे सेटा के जो हम गाई को तोरा कुरा आपको सामने आ सबके दोनों अनुरोध हम सामने बा तोरा जरा शिल्पी है कैस तेरा सामने बा काज लेबे तो सामने आ सामने बैस आ तोरा दुंग में देख रहा कैस तोरा कैसा नेता है कैस हमें सामने आ हमारे प्रधान अरुण मंडल आज के सभा में उपस्थित है सुधीर मंडल आज के उपस्थित में है हमारे सबसे पुराना कर्मी एवं हमारे जिस दिन से हमारे हाथ में नाम ली है से दिन से हमारे सामने में है खेतपाल मंडल आज के अध्यापक है समीर मंडल आज के अध्यापक है निपेन मंडल आज के कैलाश मंडल आज के जो उद्योक्ता है यहाँ में मोहन मंडल एवं आज के जगह शिक्षित समाज आज के उद्योग ले रहा है आज की जे प्लेटफॉर्म दरकार से प्लेटफॉर्म छोड़ के यदि कोई मैंने कह रहे जे हमरा कह रहे आ तोरा एक प्लेटफॉर्म में आ से प्लेटफॉर्म एक प्लेटफॉर्म जे प्लेटफॉर्म 1981 साल तक लेते आज के तो नहीं एक धागा में पहुंचा दल से प्लेटफॉर्म होले पश्चिम बंग चाय समाज उन्नयन समिति जकार नंबर होले रजिस्टर नंबर 33,117 81 साल में रजिस्ट्री होला तुलसीदास के संग में हमें हाली आज के प्रौधी है तुलसीदास के 5 पैसा करने के पहला यही है हमरा ये चौथी पड़ा भागवत मंडल पड़ा प्रौधी हम लोग के खिलाल के है आज दादा नहीं आज प्रौधी है बैस के हरिपद दास ने बैस के हमरा गल्प कर लिया चाय के संबंध आलोचना कर लिया से दिन 81 साल प्रथम हम संगाला पंकजदा तुलसीदा और हम 3 जना साइकिल चला के जंगीपुर से साइकिल चला के लिया चौथी पारा तक देवानंदो छोटका चौथी पारा में बोधी राम के हाथ खिला दिया खा बोधी का हाथ के खा के चार संगठन शुरू कर लिया वहाँ से साइकिल लेके चल के लिया विष्णुपद मंडल के भेजा पाटन में जाके तक दायित्व में हरिपद मंडल और विष्णुपद सरकार ओखने दायित्व लेके 1981 साल में पहला चाय सम्मेलन है छोटका में गाय कर तो नहीं फुलाता चाय संगठन को प्रथम 81 साल में होला लाल खिंदियार में देवबंदर जी अलग वहाँ में चलते 1985 साल में तुलसीदास आल गए नहीं पल के कुछ कह रहा उकल के सबके चाउल पल्ले बड़ा होता भगवान बोले में सबको चाउल पल्ले के चाय बोले है माल लगे चाय के भगवान में सरकार लूमिया न होते चाय में होता है
ना होता है तो ना होता है। हम कहली से दिन हमारे घर में मीटिंग हमें कहली हमरा चाय होले चाय हो ना होले हमरा कुछ ना हो। সেই সম্মেলন में 1992 साल के हमारे बापू के जन्मदिन 26 कार्तिक সেদিন হাজার হাজার লোককে লেগে সম্মেলন। সেই সম্মেলনে আমাকে দায়িত্ব দিল সেক্রেটারিকে। সেদিন দেবানন্দ গেলে হুয়া হরিপদ দাহালায় এবং ওকে फिर से हमारे दायित्व दिल के है। এবং সেদিন ये করিমপুর के হেডমাস্টার বিজয় বাবু হলেই সভাপতি। সেদিন से यात्रा शुरू चाहे समाज के हमें सेक्रेटरी हमें फ्लड ब्लॉक के निपेन के हो तो निपेन के संगे हमें काज कर ली है। यहाँ के फ्लड ब्लॉक के सबको हमें चिन्ह है। हमें देखो नौकरी में किसान सभा के LCS रघुनाथगंज थाना के हम लोग 5 जना हमें कांचन सरकार इंदुभूषण मंडल पातनुल मंडल और एक हले वाजिद साहा 5 जना कलकत्ता में राइटर्स बिल्डिंग गली चाय के जुने तक कांचन के है जो अपनी तो 5 फ्लोर ब्लॉक करें। हम कल छायादी के कहली छायादी ते तो मुर्शिदाबाद के एमएलए है कस तो हम तो झड़ा संगठन कर तब चाय के एससी करते आसिस। अच्छा दीदी আমি আপনার LCS আছি কালকে আপনার আমার পদত্যাগপত্র লিখে দিব। এই চাই নিয়ে আন্দোলন করব চায়ের দুয়ারে দুয়ারে যাবো চাইকে বুঝাবো সেদিন এই চাইকে এক করে হাজার হাজার চাই নিয়ে আমার আন্দোলন করব। সেদিন আপনার কাছে আসবো না আপনার মতন ছাই গাছের কাছে আমি আসবো না। আমি দেখিয়ে দিব আমি চাইকে এক করে চাইকে এসে করতে পারবো কি না। 1994 साल में हमें LCS छोड़ के शुद्ध चाय के घरे घरे दुआरे दुआरे करे गली देख माँ देख बहन देख बापू थोड़ा तो चाय है कैस किंतु मांगे हमें चाकरी करते लिए सर्विस कर सुपरवाइजर रही स्कूल के मास्टर के दायित्व ले लिया। सब देख के हमें देख ली हमें जिस दिन आवे कि चाकरी करके देखी कि हम एक हमने पढ़ा के एक मैं बोलो पीठ में चट्टी के छाला ले के है माथा में टोकरी ले के है गोदी में लड़का ले के है लेके आवे हम यहाँ के भाव कहाँ से आते हैं क्या मतलब भैया दुनिया नहीं के लिए हल्दी पिसा वाला हल्दी पिसा कान ली कल के बाजार में जाओ बेचारे बेचारे बेचा गाँव में बेचा देख हमारे माँ पेट के चुने रात के नहीं माने है रात के पाकी गला जखन बासा में आवे है और हमारे नौकरी लेके गाये गाये आलू बैगन पोला बेचने बेलावे है। देख रहे बेटा है कि हमें तो खेड़ा मिले हमें तो थोड़ी तुझके के मैं सुनो मांगे से दिन में चाकरी छोड़ लिया हमें डॉक्टरी छोड़ कैसे करते लिए हमें 9 तो पुलिस ये समय में हमने चाय समाज के एक नक्षत्र कांचन सरकार एल आगे हम से दिन हमारे बड़का बेटा के जन्मदिन बेटा होला बोल के कार्तिक पूजा करते ली से कार्तिक पूजा में कांचन सरकार आके 35-40 लोग कले भैया के लोग लेके आके हमें के कहल के भरत बाबू अपने के काज को नामते हवे नाम गली यहाँ भागदौड़ में हरिपद बाबू के लेके 90 साल में पहला मीटिंग कर लिया यहाँ में भागदौड़ में मीटिंग कर लिया प्रथम हरिपद दा के लेके तक हम हरिपद दा दायित्व है हरिपद के दायित्व के लेके हमने कला बेरिया में वोट बॉयकॉट कर लिया प्राय 60,000 चाय में वोट बॉयकॉट करके सारा रात मसाल लेके घूम लिया चाय को जिंदाबाद करके चाय के जगह ले घेरे घेरे चाय जगह के उठ लिया है उठ के 60,000 चाय वोट बॉयकॉट कर दिल के है सब चाय के बूथ नील के दिल के है तबे तो चाय देख के है जे चाय जगले है चाय के देवबना जी तक कारा मंत्री देवबना जी के गाड़ी जखन गेला ही हमें
ওই কলা বেরিয়ে আমার কালকে জানেন না আপনি চায়না বড় বয়কট করেছে আর আপনি কেউ স্বার্থে কলা বেরিয়াতে আপনি এসছেন গাড়ি নিয়ে গঙ্গায় ফেলে দেবো। চাইকে শক্তি হয়, চাইকে মনোবল হয়, हमने चाय के शिक्षित लोग जकरा लेखा पढ़ा सीखले है देखनी है कूटनीतिविद हमार माँ बहन के भित्री में, हमार माँ बहन के भित्री में, हम साधारण मनुष्य के भित्री में कोनो भेदाभेद नहीं है। आइल में जखन हमरा साधारण सभा निर्वाचन 96 में जखन भोट बॉयकट बोलेली है तखन सब भोट बॉयकट हो गला 4टा बूथ हमरा 5टा 6टा बूथ नील हो गला 100टा बूथ हमरा नील कर ली है चाहे में वोट नहीं दिल के आज के तोरा भिक्का जावेले ना जे हम एक साधारण माँ बहन बुझे नहीं जाने है जे हमरा कह के जो आंदोलन करे कि एक ने बुझा वाला जो के चाहस संगठन जो करे चाहस ताले एक ने प्रत्येक के सदस्य कर मात्र 120 টাকা लेके 10 টাকা महीना चांदा लेके सदस्य कर माठा भेजते तो दिन न लगता। 21 फरवरी हम चाय भाषा आंदोलन के दिन हम जब मीटिंग डाके अब तोरा जाके देख लेबे यहाँ से बेसी राउद होता है राउद होले हजार हजार चाय नाम के आता है देख लेबे तोरा दिखा देबो राउद में जाते जाते आता है चाय चाय माप गला जान है जे हमर बेटा हमर भैया हमर जुने आदा आदा कह रहा है दादी आदा के जुने झुके है हमरा जात भरत बोलल के चल भरत बेटा बोलल के चल भरत दादा बोलल के चल कोई नहीं बाधा मानता सबको दिले दिले छूटता ने हमर 35 টাকা है 35 টাকা से 100 करके 200 के लोग कितना होती है डाके नाम सुनबे बहुत मंडल पश्चिम बंग के जनरल सेक्रेटरी कह का कौन गाँव में क्या बेटा लड़का क्या बेटी लड़का सबको न हिसाब नहीं कर ले चाय सिर्फ कष्ट न होती है चाहे जखन हमरा गेली तखन मंत्री हले उपेंद्र किसको तूने सुन जाना के जो कह का हम जो असल वक्त में जले शेष हो जाता है उपेंद्र किसको हले तखन मंत्री बाम फ्रंट के आमोल हमने जखन डेपुटेशन देवे गेली हमने क्या है जस पश्चिम बंगे 70,000 चाय আছে ले पश्चिम बांग्ला में बोले 70,000 चाय है हम हसन सुन के हंस सकी जे 70,000 चाय हमके लिस्ट दे के 70,000 चाय लिस्ट करे अभी पाठे दिएছি जे फिटर कास्ट करे 90,000 बेचली बेच के आरो सब कुछ लेके दे के दिल्ली में जाके आज के चाय सिल कास्ट होले आज के सुन आज के सिल कास्ट हमें एक तोने व्यक्ति आज के तोने आशीर्वाद पहले हो बोल के आज के चाय के लड़का होके हमें कोनो एमएलए एमपी ना होके प्रधान 4टा प्रधानमंत्री संगे कथा बोले पार ली है आज के तोने लड़का होके हम ज्योति बसु संगे हम जी बुद्धदेव भट्टाचार्य संगे कथा बोले पार ली है आज के तोने लड़का होके हम प्रधानमंत्री हम सब जगह जाओ पढ़ी के आज के तोरा आशीर्वाद करना बोल के हम यहाँ में दंड़ा पढ़ी के हमें सपनों है जे जत दिन चाय के 2टा एमएलए केला दक्षिण मालदा में हमरा एमएलए कहना पड़ा केला 3.5 लाख वोट शुद्ध चाय के है हम जंगीपुर में चाय के एमएलए कहना पड़ा केला यहाँ में 2.5 लाख चाय के वोट है वोट शुद्ध वोट है चाय के 2.5 लाख आज हम मुर्शिदाबाद किंतु यहाँ मुर्शिदाबाद के चाय के जगह में जुने आज के तोरा जो संकल्प ले जे कराइल है तेरा जो संकल्प लेके आज के जो तोरा 21 টাকা रस ताले पालबे और मांगे तोरा जगह गीत के जो नहीं तो 2 টাকা से कहे मांगे गीत जान है जीत के जखन टाका दी है तखन हम माँ बहन के गीत जानियो के किला टाका नहीं पता है बोल के तो न लेके हम जंगीपुर में भाषा दिवस में पहला 19 साल में 21 फरवरी हजार चाय माँ के लेके बहन के लेके मिছিল दिलिए माँ के मिছিল दिल के बाद हमारे हैंडबिल छापानो है 10,000 अनुमति नहीं दिल के बोल के मिছিল के नहीं पार लिया एसपी भिड़ा जाइए अनुमति नहीं पाई है तूने कहा था देखा भारत बस हम जब चाय के सिलुकास के कान लिया हम जाने कि चाय के लोग
যদি এ খোশ আমার দরকার নেই মা যদি আমার মাকে আশীর্বাদ পায় কেন মা আমার গীত জানা হয় আর যেগুলা বাউল জানায় যেগুলা গীত জানায় চাইকে শিল্পী দেখরা যদি আশীর্বাদ পায় আর তোরা যদি আমার संग में रस हम तो ने कथा दी गाओ जितना दूर में रहो शिल्पी के भाता आदाय करके देवाओ से हम तो ने प्रतिश्रुति दिखा तो शुद्ध संग में रहे गीत के धागा कैसी बहा करा हुआ है से भरत मंडल जान है एक जुने तो ने आशीर्वाद लेके पीछे करेंगे पहले पढ़िए हम सब चाय के गीत के जुने चाय के भाषा जुने हम ये के लिए आवेदन कर लिया अपनी साइनबोर्डটা দেখ যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে আমাদের দাবি আমাদের অষ্টম তফসিলে 345 নম্বর ধারায় অষ্টম তফসিলে চাইকে শুরু ইয়ে করতে হবে চাই ভাষাকে স্বীকৃতি দিতে হবে চাই ভাষাকে স্বীকৃতি के दाबी में हम दाबी तो नहीं दाबी लिंक तो दिल्ली के पहले है और अलग तो सब कोई जाने की ना जाना आइटो आगे चाय के सर्टिफिकेट के राजपत्र आई यहाँ सर्टिफिकेट के बल में चाय सिंह कॉस्टल है आइटो में APJ अब्दुल कलाम सही करके है बिल पास हो है बोल के आइटो आगे चाय के राजपत्र आइटो आगे सर्टिफिकेट चाय के यहाँ चाय के सर्टिफिकेट जो जुने आज के तरह सिल्क के सहजता पर है मागे तोने जुने हमरा कलकत्ता में रह के लिए 5 दिन हम संगे 5 जन गए हैं किंतु हमने कागज अखुन कोरोना का जुने एक बच्चा बेच के आली कोनो आंदोलन करा नहीं पड़ लिया हमने कागज पर्यंत नहीं लेल के सबको स्पीड पर पठावल होला ओकने ये ऑनलाइन में पठावल है दरखास्त पठा कैली है किंतु हमने आंदोलन यदि ठीक मतन चल हमरा ठीक मतन आंदोलन करे पड़ी ताले हमरा सब कुछ अदा करे पाया ममता देखा करे जुने हमरा चिट्ठी दिलिया समय न दिल के तोरा देखते माँ बहन तोरा के सुन तोरा तोरा गल्प करबे तो सुनबे कैसी तोरा यदि गल्प करबे तोरा गल्प तो मिले के साइड में तोने से हम गीत तोने सुना के हम वक्तव्य शेष करबे दारा हम गीत तंजे सुनबे तंजे थाम কিন্তু তোর না জুনিয়ে তো हमें কাজ करी के मांगे तोने आशीर्वाद यदि नहीं पाए तो কাজ করে नहीं पाए এখন তোরা आंदोलन हमने जो 5টা दाबी हमने देख लिया हुआ में हमने 5टा दाबी क्या सुन हमने चाहे कि चाय डेवलपमेंट कल्चरल बोर्ड मालदा एवं मुर्शिदाबाद करेला हमने चाहे कि चाय के लैंग्वेज सरकारी करेला हमने चाहे कि चाय के भवन अकादमी करेला हमने चाहे कि चाय की शिल्पी के टाका देवेला हमने चाहे कि कम्युनिटी सेंटर तैयारी करेला हमने चाहे कि चाय समाज मस्ट बी इंक्लूड इन द शेड्यूल कास्ट एडवाइजरी काउंसिलिंग करेला आज के हमने दाबी लेके सुन हमने ये प्लेटफॉर्म 1000 साल के रजिस्ट्रेशन यहाँ लेके हमने दाबी करे कि एक छत्र में आके तुझे सबको जोट होके आंदोलन कर हमने दाबी पूरा होता है हमने कोनो रोक शक्ति रोक नहीं पाता है चार लोग को जिंदाबाद बोल के जखन बढ़ा जाए तखन कोई रुक नहीं पाता है पद सिंह होते बाहिराई जब नदी सिंधु रोध से काल है न शक्ति रोधे तार गति तुमने लाख दिन माँ के आशीर्वाद हमारे बाप के आशीर्वाद हमारे भाई के आशीर्वाद हमारे बंधु का आशीर्वाद हमारे शिक्षित समाज का आशीर्वाद यदि हमारे साथ में रहे हमारे समिति में यदि आशीर्वाद रहे कोनो शक्ति रखने पाता है तो संग में आ काज अदाय करके ले और चाय के अरे क्षमता जोड़कर चाय के जो हमें क्या पार्टी देता है चाय के टिकट देव यदि चाय के टिकट नहीं देवे ताले हमरा वोट नहीं देव जे के देते तकला के वोट दे और यदि टिकट के नहीं पावे ताले हमरा वोट नहीं देव हम तो 3 बच्चा में वोट बैकट कर लिया आने चला के कितना दिन प्यार के पार्टी पे कितना दिन प्यार के बाबू करबे सारा जीवन तो बाबू करले पहले का एक प्रधान 2टा मेंबर आज तक दाबी उठा के एक एमएलए करे पड़ली है और हमरा मुर्शिदाबाद में 3टा एमएलए करे पड़े सेटा होता एक हमारे रानीनगर एक के मुर्शिदाबाद एक होता जंगीपुर जलंगी एक जंगीपुर और मालदा में 2टा तो सीट हमने
কোনো ভোট নাই দিল দুটা পাস করতে একটা মানিক चौक अरे हमने एक বসুনগর मोटाबाजी में हमने मिलना चाहे आज सदस्य माल हमारे 10 लाख सदस्य कर ले हमें जो 20 लाख सदस्य हो সেটা যদি 5 টাকা के लोग हमें তাহলে हमारे 1 लाख लोग जमायत होते एक तो देने होते सदस्य ना होना चाहिए देरा नहीं आता तो 120 টাকা जेल का बोल के आज के हम नहीं खा के भोले वाला ब्रेक चाय के एक करके लेकिन जान बसा के संगठन के छपा के पार जाके कहूँ अरे हर दिन अरे नासीबाद लेके हमें आगे जाओ भैया आगे पुण्य मनोबल चलो पुण्य के भैया मांगे कहा बोल के हम से जय चाणक्य जिंदाबाद चाणक्य जिंदाबाद 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 पश्चिम बंगाल चाय समाज उन्नयन समिति जिंदाबाद चाय समाज विद्रोही हो আমরা মঞ্চে ডেকে নেব মঞ্চে अच्छा এবার আমরা মঞ্চে ডেকে নেব মাইনগর এবং বড়নগরের যারা চাই ভাষায় গীত গাইবেন তারা চলে আসবেন। अच्छा আপনারা অনেকক্ষণ থেকে অধৈর্য হয়ে পড়েছেন, অনেকে না মানে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কিংবা এর পুনরুজ্জীবনের জন্য কি কি পথ অবলম্বন করব তার কোনো দিক নির্দেশ পাওয়া গেল। এই করার জন্য যেগুলো দরকার সেই কাজগুলো করতে হবে, শুধু সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে নয়, আমাদের নিজেদেরও করণীয় কাজ আছে। আমাদের ভাষা ব্যবহার করতে হবে, আমাদের ভাষা শুধু মুখের ভাষা, কথ্য ভাষা, এই ভাষাটা লিখিত রূপে আনতে হবে। আমরা যদি নিজেরা কিছু কিছু করে লিখি তাহলে সেই লিখিত ভাষাটা আমাদের থেকে যাবে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য। এই কাজ কেউ করে দেবে না, আমাদেরকেই করতে হবে। এই জন্য আমি সকলকে অনুরোধ করব, যারা এখন লেখাপড়া করে এগিয়ে এসছেন তারা সচেষ্ট হন, তাদের বয়স্ক মা বোন দাদা দিদা ইত্যাদির কাছ থেকে শব্দ সংগ্রহ করা কিংবা বাক্য শোনা এবং সেইটাকে লিখিত আকারে রাখার চেষ্টা করা। এই চেষ্টাটা যদি এখন থেকে শুরু না করেন, এরপরে এই বয়স্ক মহিলা কিংবা পুরুষদের পরবর্তীকালে আর পাওয়া যাবে না। মাঝে একটা জেনারেশন গ্যাপ হয়ে গেছে, যে জেনারেশন গ্যাপের জন্য আমরা বলতে পারি যে অনেকেই আমাদের চাই ভাষা বলতে পারে না বা বুঝতেও পারে না, এমন একটা শ্রেণী তৈরি হয়ে গেছে। তা আমাদের উচিত এইটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যেটা দরকার, আমরা এই দাবির মধ্যে বলেছি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড। তা ডেভেলপমেন্ট বোর্ড ঠিক আছে, একটা জায়গাতে ডেভেলপমেন্ট বোর্ড হবে, সে তো আর একাধিক হয় না, একটা হবে। কিন্তু আমাদের যদি গ্রামে গ্রামে এই সংগঠন, যে সংগঠন আমাদের চায়েদের উন্নতির কথা ভাববে, তা যদি না গঠন করি, শুধু উপরে উপরে নেতা দিয়ে এই কাজ হবে না। আমাদের সেই যে এইখানে কিছুটা নিহিত আছে যে আপনারা মেম্বার হন, আরে মেম্বার হবেন তো বটেই, কিন্তু প্রত্যেক গ্রামে একজন করে অন্তত। অনস্বীকার্য, সে আমরা অস্বীকার করতে পারি না, কিন্তু আমাদের সাংগঠনিক যে দিকটা সেটা কিন্তু গড়ে ওঠেনি। আমরা আবারও বলছি, সেই সাংগঠনিক দিকটা তৈরি করুন এবং আমাদের চায়ের উন্নতির গল্পে
কিংবা চাই ভাষার উন্নতির কল্পে যা যা করণীয় সেই কাজের জন্য আমাদের সংগঠিত শেষ করছি। নমস্কার। ভাই বোনেরা, মা বোন ভাই বোনেরা, আমি অনেকের অনেক বক্তব্য শুনলাম, খুব ভালো লাগলো, কিন্তু আমি চাই ভাষায় বলতে পারি না। বহুদিন বাইরে ছিলাম, চাই ভাষাটা আমি বুঝি। আমাদের যে ঠাকুরদা ঠাকুরমারা যে মানে যে জিনিসগুলো বলেন, যে কথাগুলো বলেন, সেগুলো ধরে রাখতে পারিনি। সেই কথাগুলোকে ধরে রাখার জন্য আমাদের চাই ভাষার সংরক্ষণের দরকার। আমরা যা পেয়েছি সেটাকে আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে, সেটাকে ধরে রাখতে হবে। আমরা শিডিউল কাস্ট পেয়েছি, শিডিউল কাস্ট করার জন্য যে আন্দোলন শুনে আমি আপ্লুত হয়েছি, যে শিডিউল কাস্ট করার জন্য যে আন্দোলন হয়েছিল তাতে অনেক লোকের অনেক কিছু হয়েছে, অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, আবার অনেকে আনন্দ পেয়ে অনেক কিছু সহজেই আমরা এটা পাইনি। তাদেরকে আমরা অভিনন্দন জানাই, তাদেরকে শ্রদ্ধা করি। আর সেই শিডিউল কাস্টটা সেটাকে আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে, যে সেই বাঁচিয়ে রাখার একটা প্রথম স্টেপ হচ্ছে চাই ভাষা। সেই ভাষাটাকে আমাদেরকে ধরে রাখতে হবে। জেনারেশন গ্যাপ এখন আমাদের যে বাচ্চা কাচ্চাগুলো আমরা ভলভ করে বলতে পারি, 80% বাচ্চা কাচ্চা চাই ভাষা বোঝে না, বলতে পারবে না এবং অবজ্ঞা করে। আমাদের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে তাদেরকে চাই ভাষায় কথা বলতে করা, চাই ভাষাকে শ্রদ্ধা করতে শেখানো। যে চাই ভাষা এই জন্যই চাই ভাষা একটা ভাষা, যেমন বাংলা একটা ভাষা, সাঁওতালি একটা ভাষা, উড়িয়া একটা ভাষা। সেই ভাষা দিয়েই মানুষ এগিয়ে যায়। চাই ভাষা যদি না থাকে তাহলে আমাদের সমাজের যে লোকগুলো আমরা এগিয়ে যেতে পারবো না। আমরা উড়ো ভাষা, অন্য কোনো ভাষাকে ধরে ততটা অবলম্বন করতে পারবো না। আমাদের ভিতটাকে নিয়ে যদি আমরা এগোই তাহলে এটাকে শক্তভাবে আমরা সহজভাবে এগোতে পারবো। সেই জন্য চাই ভাষার সংরক্ষণ দরকার। চাই ভাষার সংরক্ষণের সাথ দিতে হবে, আপনারা সঙ্গে থাকবেন। আর দাদা যে বললেন যে আমাদের কমিটি করতে হবে, বিভিন্ন রকম পার্টি তাদেরকে সংগঠন চালানোর জন্য যে কমিটি গঠন করে থাকে, সেই সিস্টেম অনুসারে আমাদেরও সেই কমিটি গঠন করতে হবে, আমাদের সেইভাবে এগিয়ে যেতে হবে। সর্বোপরি আমি এটুকুই বলতে চাই যে আমাদের যে ঠাকুরদা ঠাকুরমা, তার যারা শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিগণ, তাদেরকে শ্রদ্ধা করে তাদের কাছ থেকে কিছু আদায় করুন। এখনও অনেক সময় আছে, চাই ভাষাকে সংরক্ষণ করুন। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য সমর্থন করছি। ধন্যবাদ। হাততালি দিয়ে সহযোগিতার বক্তব্যের জন্য। সেই শিক্ষক মোহন মণ্ডলকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি। চাই ঐক্য, চাই ঐক্য, জিন্দাবাদ, চাই সমাজ জিন্দাবাদ। মঞ্চে উপবিষ্ট মাননীয় সভাপতি মহাশয় এবং চাই সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও আমার সামনে যারা চাই সমাজের সদস্য যারা উপস্থিত হয়েছেন, সকলকে আমার প্রণাম জানিয়ে আমি আমাদের এই আজকের আলোচ্য সভার মূল বিষয়টা তুলে ধরার চেষ্টা করব। আমাদের আজকের আলোচ্য সভায় যে দুটি দাবির কথা বলা হয়েছে, তার একটি হলো চাই ভাষা একাডেমি আর দ্বিতীয়টি হলো চাই ডেভেলপমেন্ট বোর্ড। আমরা চাই ভাষা একাডেমির দাবি কেন জানিয়েছি, এর কারণ আমাদের জানতে হবে। এই চাই ভাষা আমাদের চাই সমাজের নিজস্ব ভাষা, চাইদের মাতৃভাষা। এই মাতৃভাষা চাইরা ভুলে যেতে বসেছে। আমাদের চাই সমাজের যারা বর্ষিয়ান তারা চাই ভাষাটা জানেন। এক সময় তারা নিজেদের মধ্যে চাই ভাষা বলতেন, এখন চায়ের দোকানে বসলে আর চাই ভাষা বলেন না, লজ্জা লাগা হয়। চাই ভাষা বললে মানে লজ্জা লাগা হয়। यहाँ में कितना बड़का बड़का लोग है, क्यों हाई स्कूल के मास्टर, क्यों यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, क्यों कॉलेज के प्रिंसिपल, सबके चाय भाषा में कथा का है। यहाँ मंच में दारा के चाय भाषा में कथा गाल के एक के लज्जा नहीं लगाई, इतना बड़का बड़का उच्च पद में है, फिर चाय भाषा बोला है। और तन्नी की का होला की तन्नी एक बड़का एक तन्नी पैसा होलाई। अब भाग जने हर रकम जो हम बड़का लोग है के लिए हम चाय भाषा कहला कराब, चाय भाषा कहले हमार पेट चल जाता है। लोग कहते हैं का हम चाय है की, अरे ते चाहिए तो कहा कस, ते तो चाहिए कस। हाँ
তাই চাই হোকে নিজেকে চাই কে লজ্জা পাবা চাইলে আমাকে কি আমাকে মাতৃভাষা আর চাই ভাষাকে যদি তোরা বাঁচাতে না পারিস তাহলে তোরা চাই সমাজকে কুলাঙ্গার রাখাস একটা গাছ বাজকে রায় কে কাট জড়বে ওকে শিকড়কে জড়বে गाछ के शिकार यदि काट दियास तो गाछ मर जाता है गिर जाता है तो हम इसके चाय समझ के शिकड़ का हम इसका भाषा हम इसके संस्कृति हमने यदि हम इसके भाषा हम इसके संस्कृति बच्चे का नहीं पढ़े तब क्या करके चाय सत्ता बच्चे की बच के रहता है हमने तो नहीं जाना कि हमने कहाँ से ली हम इसके अतीत इतिहास का क्या तो लेखा पढ़ा नहीं कर रहा माटे घाट पे काम करके फिरला तो लेखा बेटा बेटी के स्कूल में नहीं भेजला कहले लेखा पढ़ के का होता है लेखा पढ़े जकरा पर है ओकरा गाड़ी घोड़ा चापा पड़ा है हां कथा कहे के बेटा बेटी के माथा दबा दिया है सुन हम इसके चाय के इतिहास के उन्हें लिख के कहले नहीं लिख के ताई जो दिन ताई तो गाली देता है नीचे पर नहीं लिखीस तो क्यों आके लिख देता है तो अगर भूख लगले ताई जो दिन निज हाथ में नहीं खाबे तो क्यों आके तो के खिला देता है तो माँ है कहने की और केहू तो अपन भाषा के जुन्ने हमने यहाँ पे एक सम्मेलन कर लिया हाँ सम्मेलन में जगह एलिहन सब के काम में गोड़ लगा के फोन कर है किंतु जेको नहीं एलिहन हम ओकरे के धिक कर देबाऊ हम और सुशांत मंडल नहीं रहले हम इतना बड़का आयोजन करले नहीं पड़ती ओकर साथ जो लेके हमारो गोटे दिन 10 दिन से छुटके बनाली भिंडी वाले बेरा जाते कर रात 11-12 में घर में ढुकते कल की रात 1:30 में घर गेली 1:30 हमने के जुने खटाई के जुने छुटाई हम इसके कहा हम हाई स्कूल में चाकरी कर रही वो कोर्ट में जॉब कर रहा है वो तो ठांग में ठांग ऊंचा के बैस के सुख में दिन जा काटला पड़ता है तब कहला वो छूटे बड़ा है हम इसके चाय के बड़का नेता है एक कहले छूट के बड़ा भाई के जुने वो कसके पैकेट भरा के जुले चाय समझ के जुले हाँ तो घर में बैठ के सुत के आगस और बाबा के चाय के मीटिंग है जाके का करबा वहां में जाके का हमारे 2 टका पैसा मिलता है वहां में जाके का हम खाना पाबाऊ आ सोचा है हमरा मीटिंग में गई तो केहू कहले तो ओकरा का खिलाबे हम कहली ताई कुछ पैसा दे हम तोरा के खिला के व्यवस्था करबाऊ तो कहे हम कहले पैसा दे तो पैसा देले नहीं परबे तो खाइले चाह अकेले तो उसके लज्जा कब होता है के कस के मर्यादा बराबन चले हम कहवे कि यहाँ के जितना चाय है सब एक हो के लेर हम इसका दाबी उठा के दर हमने जो दे 5टा सीट में एमएलए के टिकट नहीं पाई तो हमने देखा दे बाऊ चाय तो के करके कहे हमने देखा दे बाऊ सब राजनीतिक दल के नेता गले कान खोल के सुन लियन हमरा ये इस बार हमने देखा दे बाऊ हम इसके आरेकटा दाबी है हाँ दाबी तो होलै चाय डेवलपमेंट बोर्ड मिलने केहू जिज्ञेस कर रहे हैं डेवलपमेंट बोर्ड लेके का होता है चाय के का उन्नति होता है या में जितना चाय लाई हाँ चाय के बेशिरभागी नदी के भांगन में गाय डोर सब डुबा दे के उठ के लोटा बाटी लेके यहाँ में उठ के लाई जहाँ रास्ता देखे जहाँ देखते बाबे रास्ता के दुधार
कितना गलत कितना चाय रास्ते के दुधार सरकारी के जमीन में खोपड़ी घर बना के है तो एक आगे जुने तो ताई को तो का कोनो दिन सोच लेन हां का बार जोरे सोच लेन अभिवादन नमस्कार प्रणाम किंतु अगर के बाद पूरी बच्चर से चाय समाज के आंदोलन कुछ नहीं हलाई सब कोई सोचा लगल जे एसी हो गला या चाय के का करब चाय के तो उन्नयन हो गला शुरू एसी दे के चाय के उन्नयन नहीं होता है ओकरा पाए गला के ओकरा दाबी जानब है से लोग के दे है सरकार हमरा दाबी नहीं जानब है कि से लाम उसके नहीं देवे है हम यदि अकेले दाबी करी तो सरकार सुनता है देख लो के देख मथुरा जाके सम्मेलन कराए 1 लाख लोग लेके सम्मेलन कराए और कहे हम इसके हाथ में मान होता है सरकार भाई पाके ओकस के दाबी दे दे है माधव डेवलपमेंट बोर्ड हो गए नामसूत्र डेवलपमेंट बोर्ड हो गए राजवंशी डेवलपमेंट बोर्ड हो गए आरो कितना किछु होलै राजवंशी भाषा एकेडमी होलै भाषा एकेडमी होलै और हमरा के का होलै हमरा के हाथ अभी सरकार के मानला होता है हमरा के चाय समाज हम मुर्शिदाबाद मालदा जिला में अन्य समाज से 3 सबसे ज्यादा पिछड़ा के है चला हमरा दाबी कराई हमके चाय समाज के दाबी चाय भाषा एकेडमी और चाय डेवलपमेंट बोर्ड এই দুটো দাবি সরকারকে অবশ্যই মানতে হবে আমাদের এই দুটো দাবি পূরণের জন্য আমরা যতদূর যাওয়া দরকার আমরা যাব শুধু আমরা আমাদের চাই সমাজের মানুষের দাবি পূরণের দাবি জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি চাই ঐক্য জিন্দাবাদ চাই সমাজ জিন্দাবাদ আপনারা যদি বাইরে থেকে কাউকে দাঁড় করিয়ে দেন তারা আমাদের এই চাই সমাজের হাজার হাজার চাই তারা আপনাদের ক্যান্ডিডেটকে ভোট দেবে না এবং আমাদের যে প্রধান দাবি চাই সমাজ ডেভেলপমেন্ট বোর্ড এবং চাই ভাষা একাডেমি এটা দিতেই হবে এর জন্য যেখানে যেখানে যেতে হয় আমরা যাব বিধানসভা অভিযান নবান্ন অভিযান এবং যেখানে যেখানে যাওয়া দরকার আমরা আগামীতে মুর্শিদাবাদ এবং মালদা ডিএম অফিসে ডেপুটেশন দেব এবং আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই দাবি জানাচ্ছি যে আগামী দিনে যদি চাই সমাজের কথা না ভাবা হয় চাই সমাজের জন্য উন্নয়ন পর্ষদ এবং চাই সমাজ ডেভেলপমেন্ট এবং চাই ভাষা একাডেমি যদি না দেওয়া হয় তাহলে চাই সমাজ কিন্তু আপনাদেরকে মুখ ফিরিয়ে নেবে এই জন্য আমাদের এই দাবির সাপেক্ষে এইবার আপনাদেরকে বলতে আসছেন আমাদের সভাপতি ডক্টর आज के এই मीटिंग में जैसे उपस्थित यहाँ पर चाय दरदी जे जनगण है कि हमारे से जैसे बड़का है कि सबके हमें गोड़ लगी हो हमारे से जैसे छोटा है कि ओकर के भालोबासा आदर मंचे उपविष्ट हमारे সবার পরিচিত আমাদের চায় আন্দোলনের অগ্রদূত ডাক্তার ভরচন্দ্র মণ্ডল মহোদয় উপস্থিত নির্মলবাবু কি দরকার সেটাও বলে দিয়েছে আমিও সেই কথাই বলবো যে আমাদের এই গভর্নমেন্ট বাউড়িদের বাগদিদের মতুয়াদের রাজবংশীদের প্রত্যেকের একাডেমি দিয়েছে তাহলে চাইরা কি ফেলনা না চাইরা বানের জলে ভেসে এসছে যে আমাদের একাডেমি চাই না আমাদেরও একাডেমি এখান থেকে দিতে হবে আমাদেরও কিন্তু সেই দাবি আজ জানি যে
এই ভাষার আন্দোলন করে কি হবে? আমরা তো চাই ভাষা বলছি। রিসেন্ট মানে এই মাসের খবর বলছি, উত্তরবঙ্গে যে রাজবংশী সম্প্রদায় আছে, রাজবংশী সম্প্রদায় থেকে শিক্ষক নিয়োগ হতে চলেছে এর মধ্যে। এর আগে সাঁওতালদের ওলচিকি ভাষায় টিচার নিয়োগ হয়ে গেছে। আমাদের চাই ভাষা যদি একাডেমি পায়, তাহলে চাই ভাষায় যদি বই হয়, চাই ভাষা যদি স্কুলে পড়ানো হয়, আমাদের অনেক ছেলে মেয়ে চাইরা চাকরি পাবে। আমার গত সপ্তাহের কথা বলছি, রাজবংশীর 28টা বই বেরোচ্ছে। ক্লাস 1 থেকে 5 পর্যন্ত বলছে আমরা অ্যাডমিশন নেব। আমি বসে আছি, মোটা মোটা বই তারা লিখে যাচ্ছে রাজবংশীর। আমি ভাবছি আমার চায়ের কি হবে? আমার চাই ছেলেমেয়েরা যারা চাই ভাষায় কথা বলছে তারা তো চাকরি পাবে না। চাই ভাষা একাডেমি যদি গঠন না হয়, আমরা যদি দাবি না তুলতে পারি, গভর্নমেন্ট যদি না দেয়, আমাদের চাই ছেলেমেয়েরা এখান থেকে কিন্তু বঞ্চিত হবে। অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরা এগিয়ে যাবে। আজকে জানেন, মানুষ একমাত্র তার চেতনা শিক্ষার দ্বারাই হতে পারে, শিক্ষা ছাড়া কখনো এগোতে পারে না। আপনারা জানেন মতুয়া বলে একটি সম্প্রদায় আছে। মতুয়া সম্প্রদায় হরিচাঁদ 12টি স্কুল তৈরি করেছিলেন, যে স্কুলের দ্বারাই তাদের সম্প্রদায় শিক্ষিত হয়ে বড় বড় জায়গায় পদে রয়েছে। অথচ আমাদের চাই ছেলেমেয়েরা বলুন কটা জায়গায় আছে। তাহলে আমাদের যদি এই রকম ভাষা একাডেমির জন্য আমরা দাবি তুলি এবং ভাষা একাডেমি পাই, তাহলে আমরাও কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় এই রকমভাবে বিভিন্ন স্কুল, বিভিন্ন পড়াশোনার সুযোগ, আজকে যে বিভিন্ন ছেলেমেয়েরা বিপথে পরিচালিত হচ্ছে তাদেরকে গাইড নেই করার, তাই আমরা পৃথিবী ভাসাইব, সাগরে পতিত হইব। অর্থাৎ যদি একাই যদি নামে বৃষ্টি, তাহলে সূর্যের আলোতে সে কি হবে? সে রাস্তাতেই শেষ হয়ে যাবে। অতএব এই আন্দোলন কিন্তু একার আন্দোলন নয়, এই আন্দোলন কিন্তু প্রত্যেকের আন্দোলন, দলবদ্ধ প্রত্যেকেই হয়ে এগোতে হবে। মনে রাখবেন, অসৎ লোকের কর্মকাণ্ডে কখনো একটা সমাজ নষ্ট হয় না। সমাজ নষ্ট হয়, নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় যখন শিক্ষিত লোকেরা নিষ্ক্রিয়তা দেখায়। অতএব শিক্ষিত লোকে যারা আছেন প্রত্যেককে সক্রিয় হতে হবে। মনে রাখবেন, যে জাতি চলার পথে যখন সে চলতে বাঁধে এসে তারে সহস্র শৈবাল্লাম, অর্থাৎ ওখানে শ্যাওলা জমে যায়, শ্যাওলা জমে যায় শৈবাল। অর্থাৎ যে জাতি গতি থাকবে না, আমাদেরকে সেই জাতি এগিয়ে যেতে পারবে না। আম্বেদকর বলেছেন, যে জাতির ভাষা নেই সেই জাতি কখনো তার পরিচয় দিতে পারে না। আজকে আমাদের যে এই ভাষার জন্য যে আমরা এগোচ্ছি, এই ভাষাই কিন্তু আসল। এই ভাষাই কিন্তু, এই ভাষাকে যদি সংরক্ষণ না করতে পারি, তাহলে এই ভাষা একদিন বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আর যেদিন ভাষা বিলুপ্ত হয়ে যাবে, চাই চাই করলে আর চাই বলতে পারবেন না। তাই এই আমাদের ভাষাকে এবং আমাদের এই সংস্কৃতিকে সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজন আমাদের ভাষা একাডেমি, আমাদের প্রয়োজন ডেভেলপমেন্ট বোর্ড। না হলে কি হবে? আজকে পৃথিবীতে যদি অ্যানালাইসিস করা হয়, তাহলে দেখবেন পৃথিবীতে প্রচুর এইরকম আঞ্চলিক ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে, যার ফলে দিন দিন সেই ভাষাগুলোর বিলুপ্ত ঘটছে। আমাদের এই ভাষা, আমাদের বাংলা ভাষা বা অন্য ভাষার প্রভাবে এই ভাষাও কিন্তু হারাতে চলেছে। প্রতিনিধি মানে নির্বাচিত প্রতিনিধি আছে, তারা নির্বাচন করেছেন। আজকে আপনি যান উত্তরবঙ্গে, দেখবেন যে কোনো জায়গায় কোনো নিয়োগ হতে গেলে এক কথাই বলে দেয়, রাজবংশী ছাড়া কোনো নিয়োগ হবে না, এখানে রাজবংশীকে নিয়োগ করতে হবে, এখানে তাকেই প্রার্থী দিতে হবে। কেন তাহলে আমরা এতদিন চুপ করে আছি? এখনও আমরা চুপ করে আছি কেন? আমরা তুলতে পারছি না আমাদের চাইকে এখানে ক্যান্ডিডেট করতে হবে। আমরা এখনও কিন্তু বিরত হয়ে রয়েছি। আমাদের প্রত্যেকে এখন জাগবার সময় হয়েছে। আসুন প্রত্যেকে আমরা জাগি, হাতে হাত রেখে পায়ে পা মিলিয়ে চলার চেষ্টা করি। আসুন না,
সমস্ত ভেদাভেদ, সমস্ত মতানৈক্য ভুলে গিয়ে চলুন না আমরা এগিয়ে যাই। কারণ আমরা এগোলেই আমরা কিন্তু একদিন জয় করবই। আজকে আমরা তো পারতাম আজকে এই রবিবারের দিন বাড়িতে সুন্দর করে মাছ মাংস খেয়ে আমরা প্রত্যেকে ঘুমিয়ে আরাম করে থাকতে পারতাম। এই যে আপনারা সমস্ত কিছু ত্যাগ করে এখানে এসেছেন, এটাই কিন্তু আমাদের পরিচয় দেয় আমরা কিন্তু দলবদ্ধভাবে এগোতে পারবো। আমরা কিন্তু নিরাশ হব না, আমাদের কিন্তু নিরাশ হলে চলবে না। আপনারা জানেন যে আজকে যে যারা এসসি আন্দোলনের মাধ্যমে আমাদেরকে যে এসে কথা বলছি, এরকম অনেকে যারা আছেন তাদের কিন্তু এই ফসলটা আছে, তারা ফসল উৎপন্ন করেছেন। যারা এসসি আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন, হরিপদ সরকার, বিষ্ণুপদ মণ্ডল, আমির চাঁদ মণ্ডল, পীতাম্বর সরকার, এরা প্রথমে বীজ বপন করলেন, আস্তে আস্তে সেটা মহির হয়ে পরিণত হয়ে আর আমাদের কাঞ্চনবাবু, ভরতবাবুরা সেই মহির হয়ে আমাদের ফসল প্রদান করলেন। অতএব তাদের ঋণ কোনোদিন চাই সমাজ যেমন ভুলতে পারবে না, অনস্বীকার্য। ঠিক একই রকমভাবে তারা যে যতটা পথ এগিয়ে গেছেন, আরও কিন্তু অনেকটা আমাদেরকে এগোতে হবে। এই এগোবার জন্যই কিন্তু আমাদের দরকার এই চাই ভাষা একাডেমি এবং চাই ডেভেলপমেন্ট বোর্ড। আমাদের মনে রাখবেন, অলরেডি সবাই চলে গেছে, শুধু আমরা বলবো, আমরা কখনো হারবো না, সব সময় বলবো একটা কথা আছে, আমরা আমাদের জয় কিন্তু একদিন হবেই হবে। অতএব এই কথা বলেই আমি আজকের বক্তব্য শেষ করছি। আমরা কিছু স্লোগান দেওয়ার জন্য এখানে মোহন মণ্ডল এবং আরও সমস্ত লোকজনকে ডাকছি। আসুন আমরা একটু স্লোগান দিই, এখান থেকে আমরা দাবি তুলি এই স্লোগানের মাধ্যমে। যারা আমাদের আছেন, রামচরণ দা আসবেন, সুধীরবাবুকে ডাকছি একটু মঞ্চে, সুধীরবাবু চলে আসবেন মঞ্চে। আরও যারা যারা আছেন আমাদের, প্রশান্ত দা, একাডেমি দিতেই হবে এই দাবিতে আসুন, আওয়াজ তুলি, স্লোগান তুলি। হ্যালো হ্যালো, চাই ভাষা একাডেমির দাবিতে সব চাই এক হোক, চাই ভাষা একাডেমির দাবিতে সব চাই এক হোক, চাই ভাষা একাডেমির দাবিতে সব চাই এক হোক, চাই ঐক্য জিন্দাবাদ, চাই ঐক্য জিন্দাবাদ, চাই ঐক্য জিন্দাবাদ, চাই ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের দাবিতে সব চাই এক হোক, চাই ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের দাবিতে সব চাই এক হোক। সবাই মিলে এক কথাই বলো, আমরা চাই ডেভেলপমেন্ট বোর্ড, চাই চাই, আমরা চাই ভাষা একাডেমি, চাই চাই, চাই ভাষা একাডেমির দাবিতে এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো। আমাদের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আমরা এই আন্দোলন থেকে বিরত থাকবো না, থাকবো না, থাকবো না। আমাদের দাবি মানতে হবে, মানতে হবে, আমাদের আবেদনের সাড়া দিতে হবে, দিতে হবে, আমাদের এই আবেদনে প্রত্যেক চাইকে এক জায়গায় চাই চাই, সমস্ত পশ্চিমবঙ্গ ভারতের চাই এক হোক, সমস্ত পশ্চিমবঙ্গ ভারতের চাই এক হোক। ধন্যবাদ। আমাদের গোছাকে ব্যাস আগেকে মেলা জিনিস আমাকে ভেলা হেলাই, তো খারাপও কিছু কিছু জিনিস হেলাই। কা হেলাই কে? তো আগে গাঁ গাঁয়ে ঝগড়া শুনলে তোরা কোরাখাম ঝগড়া হোক, কোরাখাম হোক, হ্যাঁ তোর বেটা খাও, তোর বেটি খাও, গরম মরে সিদ্ধা করকে খা, মুর্দা খা, একটা ঝগড়া হেলাই। তো হেরাখাম একটা ঝগড়া বাঁধি গেল, হ্যাঁ খুব খুব ঝগড়া উনি একবারে দুজনা, কেউ কেকরাকে এক চুল ভুঁই নাই ছোড়ে হয়। তো একজনাকে বেটি মেরে কে है যে মা তো একবারে भिंडी वाला से झगड़ा आरम्भ करके है, तो तने पियाज टियाज लगला का करके ना करके तने खाइला जन्ने तने झगड़ा थामा लगे हो। तो ओकर बेटी जाके सामने में दाঁড়াল है, तारपरे तो झूल बेटी एक घोटी जालन तोरा के खाओ। हाँ कथा के ओकरा के आरेकटा जे झगड़ा उनी है नहीं, ओकरा के किंतु शॉर्ट में चलाले एक घुटी जलले का बेटी खाओ। तो जाक हमारे एक कवि कविता
কবিতাকে নাম হলে মায়কে ভাষা নিরাব্যে কানে হ্যাঁ। তো কোরখাম কানে হ্যাঁ শুন তোরা তাহলে। कान है नीरव में माए के भाषा, हीन मन में के जाला में नहीं नींद है दिवस भाभी भाभी होलाई खीन है रे पूत गेला हम में के बोलबे मैन में नहीं रखबे आशंका मैन में है तो उसके खूब पंका तोरा ते भागा में बैठुआरा होले ते भागा के है कैन के निया जलन कुरी कुरी के खोल होले हमर पेरान रोबिया के भाषा में भांग 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 करा मार हाथुड़ी के पर हाथुड़ी थोड़ाई ते भागा के डर करी नहीं होले काम पेट के कोनो काम नहीं काम चाहिए अरे रेथी रेथी पूद गेला मामला में छोटका कर ले बेला काने है माय नीरव में पैसु मतन चुके चुके नीरव में चौके लोर ते भागा के तेज के नहीं कहते है घोर एखनी के दमाल बेटा पूद गेला तो उसके बुढ़वा मुँह देखी देखी अलाई धाई के बुढ़वा के लेज तन्नी काटा कुटी करी की भाभी नहीं ते भागा गेला मान चल जाओ इतनी के अलाई तो उसके पैद के इतना लालसा नहीं देखे है हम मेर चुक के चुअल लोर नीरव में कानी कानी आर कितना ही करा भोर 10-12 कोटी पाई तो उसके एकटा चाय गीत होते बाकी नहीं रहता हूँ और एकटा कथा में शेषवा कह जाओ केव यदि चाय गीत के भाता कर देव बोल के टाका चाहेला जब तुम उठबे झाटा मारबे टेकार कारण तारा सदस्य होबे टाका देबे चाँदा देबे सब किछु करबे किंतु है फोक्का बतोरा नहीं पड़बे टेकार कारण एससी के भाता होला तोरा घरे घरे देखले हैं केकरो 5 पैसा लगले है का क्यों नहीं लगले जखनी भाषा के स्वीकृति होते है तखनी हमें के गीत के हमें के शिल्पी के भाताओ हमरा देव तेकर जो कोनो टाका नहीं लगता है हाँ और हमरा तनी उन्नत होली है पेंट शर्ट छूट बूट सुन के देख के हमें तनी मैंने कहे कि पैसा वाला क्यों क्यों है तो हमें चाहे के कवि है कि लेखक है कि साहित्यिक है कि हमें बोईटा 3टा बोई छपा लिया 1 लाख टाका देखे हमार घर के हर रकम कांच लगाए जुन्ने झट्टा पड़ा है जल के झट्टा बिड़े बाहू ई करे है तो झगड़ा करे है तो गाड़ी दिया है तो तैयो बाहू के का खुश का जुन्ने खुश तोरा मैंने कह रहे हैं जो रात 12टा में चाहे तो हड़िया से भात बाढ़ के दिया सही जुन्ने खुश तैयो खुश नहीं बोले सब समय कथा बोला है सही जुन्ने खुश तैयो खुश नहीं तो का जुन्ने खुश नहीं हमारे बाहू चाय भाषा में कविता लिखे है तो हमारे आगे खूब डायरी लुका देख बाक्सो में फूट देख जो अशोक पेट जब बोल के लिखते लिखते तक वो लिखे लगले है तो सही जो खुश तो लेखक के बई बिक्री ना होले तो ना होता है और हमें चाय भाषा के दरकार होले भाषा जो एकेडमी पे ताला बई के दरकार है तो सब बई है हमें मैंने करबो जो सबके चाय के घर घर में एक चाय भाषा के बई रहते हैं ताले तो चाय भाषा के दर्द होता है कहते लज्जा नहीं तोरा हुआ बई है एक जुदी लेस हमार बुकटा खूब शीतल होता है कह के हमें तो उसके 5 पुरिया के गोड़े लगी के माँ बहन के गोड़े लगी के हमें हमार वक्तव्य शेष कर लो यदि आबार कोनो दिन तो उसके सामने पाओ तो हमार वक्तव्य हमार आरो कविता सुनबे आरो सब किछु सुनबे नमस्कार ताले माँ बेटी गला तोरा के गीत करबे आबार करबे हाथ ताली দিয়ে সহযোগিতা করবেন চাই ভাষার বিশিষ্ট কবি নিপেন্দ্রনাথ মণ্ডল আপনাদের সামনে দুখিয়া নাই দুখিয়া সুখিয়া দোনো রে গাইয়া দুখিয়া সুখিয়া দোনো রে গাইয়া দোনো চালা লা রে নাই লাগে खेला खेला रे हमारे
চাই ভাষা একাডেমি এবং চাই ডেভেলপমেন্ট বোর্ড আমাদের দিতে হবে। চাই সমাজ জিন্দাবাদ, চাই ঐক্য জিন্দাবাদ, চাই সমাজের স্বার্থে সমস্ত চাই এখন। চাই ভাষা একাডেমি এবং চাই ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের লক্ষ্যে সবাই এগিয়ে চলো। আমাদের দাবি না মানলে আমরা আমাদের দাবি না মানা পর্যন্ত আমরা থামছি না, থামবো না। চাই সমাজের স্বার্থে সমস্ত চাই এখন। চাই ভাষা একাডেমি এবং চাই সমাজ ডেভেলপমেন্ট বোর্ড আমাদেরকে দিতে হবে। এই দাবিতে আমরা লড়ছি, লড়বো। চাই সমাজ জিন্দাবাদ, চাই ঐক্য জিন্দাবাদ। এই দাবিতে সমস্ত চাই এখন। আচ্ছা।